Kwezi wangalizi watukufu wa Mongozi FM, tosana salamu rehma na amani nazmwendeleni hen mahalika olo mjihunrao. Hamando do salimuni he salamu ya Kiislamu ni mwambinuka ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu amande heli kaunga mwanao kwa siku ya leo rende hamara ya saya na utaha bwana Minister Hamidu Muhammadi mumjuao. Karitu mrenga haula u ministru wa hahesha haku si humrenga hazila dhamana za hahe zaki zahazi haku abu inge yaka entia hatu ngio dingoni haku ohusu inu yambao daraja ya uswarifu mali. Oskwaleo bongwa hibenza ngabo masuala menji kaongar jonda na uya itembelea shangar jo yeha li suala la husu bana minister nando mwendo wa minister wa he economy ikao haufanya o haruma ye arudhi ya arudhi ya Komoro bongwa hibenza haswa tande shindo shamoroni abonge lo suala muhimu sha wajao ngarjote ndebo mgwaibe nzarinjio haruma ila actualite vumao ho maswani hata rijodo wasuli wa haruma le suala hilo. Bwana Ministri, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mtukufu Hamado ngarinjia haruma le suala la he dialogue ikao ndarinde hando babu fulio wakati kao e dialogue ihabiliwa sha bandi ya ikanti wanadamu wahisuka hama wandu wakaendwa watahima pesa hauka eli hadisi livumbula wabahando daula mswarifu mali ikao ndo wakaun mapesa yakautabaziwa yani kwa wandu bal hata nusu wajimana hoyo kaya nusu walibwa nusu kwa jalibwa kanza hali suala hilo hata joko dole nji rajisa haku ya dialogu ino sharikanza rijue namna wandu wakupanga dialogu wayehanti ni namna wandu wakufanya swarafa ya dialogu hata ejazino aibujainu itiene wandu isho mashishonoti pia. Ewa, assalamu alaikum watukufu, maraba menji encore une fois wa reinterpellonzi ya niuru zisebandu za masuala za hensi hatu arjo sana rijibu na haina wakati mjori para arjo sana ekayanga sinonono ngarjo sana rido khudhuria na ushukuria wa Komori kaongwa redunga waba hanano wajoko redunga ngwaja ili rishenderi rijibwe masuala ujoru sawana le suala wanuzi salo lo suala ambiguïté mbabi parce que karambanga fango dialogue Komori yoti dialogue ya plaisir chayo dialogue parce qu'on a une crise, des crises pires en Komori, crise financière, crise économique, crise sociale, crise politique, des crises pires en Komori. Donc avant ni manadamu ya joka henda harmo dialogue yo itoka ulazimu yende ki patriote. Itoka ulazimu yende ki patriote e kangaramba o dialogue ya msinadi. Bon, rijar wasili wakati abasa inungari wanao wananyasi kawa wende harmo dialogue yo ngwada hiyo zila wa promete wa ukangwa joko nikiwa parce que ce sont des promesses kena ukiri mndo promete mndo kaya nzore ndi rafa dialogue bamjo uliba jao ye umlibondo na ila dialogue yamba dialogue national non shaila ti dialogue ya mndo fulani shaila dialogue national ye umlibondo mungarwa nao na balangondo ya hadisi ya maisha hahe binafsi mono donc ipangwa na hii mkonsi amanda ula mkonsi deja wa kipatriote yomkini hawalo hule ikawa kwa tina logement moroni ikawa kwa tina moyen de déplacement wasaidilwa ze moyen de déplacement wasaidilwa ze logement ekaramba dialogue rendora discuter crise ikawa mengo mweze crise zonga bo crise financière shahula ishi amba ukamkonsi ngo gharimio 500 millions d'euros de francs comoriens aboketu onesa encore une fois ukanga bo crise Komori bungarelewa nao donc wabo wandu wahima wa habili ukaya karjaliwa ba ils avaient raison parce que kwa agenda bala wende wa discuter ngo zaho wa Komori cha wende bala wende wa mapesa bungarelewa nao yonde preuve donc mimi njajo henda harmo mkonsi aunga mndwani ya ukayanga bo wana wenji wa Komori kao ekamkonsi wa msinadi wa Komori ekawa para wende bahiwa johenda gratuitement donc voilà justement bandu kanzari yelewe onrwe ka uhanti mkonsi amanda unu uhusuo kanu dialogue rikahanza rielewe namna wako utsawo wandu ewandu otsungulu hana mnaje yemakatindino wandu waporo walibwa ewandu ndindu wako ulibwa iri nanuliemba vi harumaye kote hili ngamjoka ya amjorenga mifano ya he ze societe ka onga rizirumishi hao naam bahiba ha makati ya crise boko yo utsanganye ma directeur naam wa heze ze idara naam
au yo utanganya ka krizi ya husu finance ujo utanganya ma directeur administratif financier au yo utanganya ma actionnaire au yo utanganya halafu wandu wala ila tem maksus ndio a discuter wa bungarliwa nao donc ka Komori wa decide wamba ngwafanya o tem ya ukaya na rijari discuter ye politique ya Komori da hiabo wandu wakao parwa da wala wandu ikao ufanye politiki bungarliwa nao na rijari discuter msomo wa Komori wala wakao parwa da wala wandu ikao ngwao na daraja za juu za msomo na rijari discuter ekonomi ya Komori wandu wakao parwa da wala wandu ikao ngwajua yensi sindoka wasomo ekonomi shangwa jua wezijoka realizable harma yensi bungarliwa nao za husu ekonomi donc personnellement ngam joka yabo ujo para ma expert hauka wandu ngona problem ya identifielwa wandu waja wakansi wa discuter problemu ikao wandu wala ngona specialité ya hayo donc wabo Komori e karamba ukanga repara wandu juste discuter voti wa wandu ikao ambe seeze mbio za hao wandu voti maksus nda wala wandu ikao watawali wensi hatu ukamisodo zamba ukawandu wala ngwatwali yao shanamna wajoji hansi wakensi wala wado ufanyezo anza harmwensi ya hatu shekangwa twalili yao yensi wanduka neze temu za husu yensi donc mimi sina usubutina bekao ila dialogue national en conclusion haujibu le swala la haho sina usubutina be dialogue national sans tant que les problèmes zao wa Komori les problèmes quotidiens zao wa Komori kazi ja discuter jamais débat discuter wandongo za sharia za voti na heli ya securize voti na heli ya ijo ukaya mndu ya besengo joja harma deba hiyo tena wala wahibenza ngarjonja harma izo pia sha ye dialogue bomgo hibenza ikaupara wana wa Maore ngemkinisho kapa hundri hao wana wa Maore wa kwara harma dialogue hiyo jeheli wa kwara wana wanzuani harma dialogue na wana wa Mali watanganyano wana wangazija alikaanza rielewe zabarindi ni wakaupora kizisiwa watuka upwarwa ki parti politiki hawa watuka upwarwa ki kanza rielewe namna ya he dialogue inu en tant que ramba dawla ya Komori ya joka ifanyishi kaba nuru hanga rona ma ngabo hizashinje harumwe hadisi non dialogue inu ni joka paraza sensibilité pia si sensibilité politique bahi au kawa ka parwa yabo au wandu sensibilité politique naam c'est jo parwa ma médecin au kanga sina penyori ya ma médecin nga sina tabu ya unono ijoka parwa ma professeur au kanga sina tabu ya msomo ijoka parwa ma chercheur au kanga sina tabu ya ufanya ndongo za recherche ijoka iparwa des janibu pia haina mbawa ya husu mwanadamu ikabula adhimu ike ze sensibilité izo ziparwa yonde mana nsingoro linzire je ukawandu wa Maore wa parwa ce sont des politiciens na abo waparwa warudiwe ndo ambao kaba nungitsinde kina ngarjozija ngarliwa nao donc à un moment donné kairiri kubaliana mwana mashakri ukaya ilati dialogue lila pambo la kawanto wa Komori ukata wanu wakanti banu ngamdengo decision kadha kwa turenga ngamdengo decision kadha tawanu waja wakanti waivalide waikubali abobahi mimi au niveau international je suis libre. Justement quand tu harmonie niveau international ngo libre kanzari leo le suala lino elingali confirme wao kaya ye dunia wao no kaya ibidie Komoriki injar mama hadisi yesha sababisha leo azali ya subuti ya ozi afanya dialogue ya haiche urambe monologue garisoko wenchi wenda harmonie dialogue wandu wa aminoze fikra zahe kanzari leo zabarindi ni ya jihunda ito dialogue shailo monologue non parce que yangu hisi ukaezi jorende ha Komori abo communauté internationale ngwajo kubalisha ndazila johamba hadiwaza ukabanoa na wakomori wasambala harma dunia na ongwa na instance ngwa fanywa hazarma instance nku bungarale wanao donc à la minute zenongozajiri Komori ngazinjao harma instance internationale donc izoeha mbese so hadiwaza so ngwanzweke communauté internationale ngwa majwip ya ukaya izo le colonel Azali ya Johamba izo ndezi jorengeha bungarwa nao donc yeye hele wa ukaya peut-être wakati ambiwa ukaya nganzo kensi uhadisida weno wananyuhu wa Komori bese hele wa ukaya ina njo mpara haja wa Komori abo ça va passer et pourtant Dieu seul le sait ya ukaya kazina passe kazija passe kazina passe voilà mtukufu ngari njia wa harumale suala la husu bomwa hibenza di dialogue inuyo sha ngari ndamba bi haruma e parrainage haukaya bandi ya dialogue ikanti
ze tematiki zitilwa shahunu rifushiwa ne parrainage raha karja honra ze tematiki zonti pia za kando zatiwa sha parrainage ndio roha parrainage inundo kaya wachelo wale kalima la parrainage ndo kaya yani haini mruka ngujo kahenda ya votiwa nganza weke ndo ingutende ya votiwa ni wanu mahsus hunu ngarishi yao yo kaya de madepute ne mamera shahunu wajau ngarishi yao kaya holiho madepute ne mamera ya yonga yo range nzima yabo yo la mayonesa ukaya ila diktaturi haladara komora abo karna ujofanya haliyo wao no kaya ididiri nike maelectori majana mararu yani jana ngazija jana nzuani jana mwali hili maelectori wao ndo ajonika yo la kandida ye monopoli yo kaya jua yende kandida kanza rielewe le suala lino yeba eka daula wataha wafanye namna ino ka ifondwa parenewa ni wanada mahususu au madepite eba intida ila corruption aselu veri de ordera yenje setena hokaya bongwa hibenza nsuona rai ya ujokubali yachonika kandida signature hebure mimi kamrendo anzani hondrea mjo yuzami lero enge bon rahansele wa ma electori za kriteri wa joko zitaha shawa o kama mathala ninga ndo États-Unis wa ma electori ka unga una kriteri mahsusu ikawa ndo aka valide presidency yo États-Unis abombe sengwanza wa shara hansuju wa kriteri donc shay parrainage système wa parrainage yotinde jo résoudre problème yahe makandida problème yahe makandida e shijo résoudre problème yahe makandida dukaya basainu haina mwana ujoka henda bala rishinde rikena ndongo ya ukaya mwana woye hanze komori mungarilo wanao wa komori washinde waelewe ukaya woyimana wanzo komori wanzo ende afadishe komori na woka na ula ubingu najivurize c'est ça le problème shabo iladhimo komori abasainu warihondamo nezetabu zinu rowa lobonzero walunda ni wahonda na nezetabu zinu wa differentio wana hao waloma kamu ya ushinda warume komori waloma mature ya ushinda warume komori wakati rulo nuonu washinde wa ile okay mwana waimbe sengu joshinda monti ezabili e parrainage otsidera jo résoudre problème ya makandida e si jo résoudre problème ya makandida des partis politiques za hao bungarele wanao haukaya parti politiki yoyo udungwa yo ujulwa ema pesa ya rumilo harma parti politiki nunga laonda kamtina ruhusa ya urumia mjuma rali kadha nganza ho shida mke parti politiki nganzo mke na maadera kadha ena adera yabo nganzo ya justifier ya ukaya harenge carte ya partisania hahe izo pia zo kahunu ilande mana boko Faransa ngamona Faransa ya plus de 5 millions ou 6 millions d'habitants bahi kuja parona makandida mjuma makandida 15 na bomna isiwa mgazija tout seul yo shinda wanda teshirini shahunu ngabo ze critères que ça soit critères juridiques ngabo za enquête de moralité ngabo za enquête de patrimoine ngabo ndongozi jika o kandida nguzi siwazo za tuhusu wala raia nge wakati ula hajwa kabo nganzao tsahe parrainage ya commune 20 au commune mengomiraru ila ngwanzao tena walimite bon komori kana ujwa tsahe parrainage hizo kangari juwao kae parrainage jo kautilwa mathala na basainu ekaya ngarombo mwezi mnguzi kauhe avant 2024 kamgwa menze sheika ya zendo henda 2024 avongari jwawe mdu joshinda ke kandida c'est pas seulement kange au manette mungari wanao mais c'est aussi que ngari jwawe range ilo ensemble ngari jwawe zerange aja ya implanté au harmwe miji hatu mungari wanao donc abo il faut pas chercher loin mungari wanao ça par contre de manadamu wa déjà nge harma parti hindi e parti hawo e budget hawo nge laonda yenge jaoje abasa inunga nyina 100 adhérents au 200 adhérents haina adhérents mathalani nguto diero abongare ndo rangalia harma ze compte za he parti inu e mapesa lobanu nga correspondewo ne mapesa ya he adhérents bungare wanao abwe parti ngi onda hafu manadamu wae nge na hindi hashihundunda shilandahu ye moralité ya hayoje yeti agressive yeti kati mjufmo katina problem psychologique izo pia haina kandida wendo kandida Faransa banu mathalani holihonga rivumba parrainage izo pia yo tundwa mungarele wanao hajulwa e fortunia ho mahala yala ya mungarele wanao shahula sichoona mruhano mewa directeur wa idara sha daula 6 mois après arende milliardaire
6 mois après bungarelewa nao donc avant ya huenda watabishe maraia warudiwa watie harma ye corruption wajo waelewe ukabanu kabatsimba hindu duniani kawo fai kati corruption ila dimo afangeze ndongo ki patriote wandu wahenda harma dialogu e karamba dialogu na wareagise ki patriote kena ukiritendelwa ni mndu harma komori ritso ujwaze maliza hezilandavi ritso ujwaye wenshije ndaeno hao ritso ujwaye wenshijo mjini hao ritso ujwaze do maana ya kanizo ava hazirumuje bungarelewa nao izo pia rien que l'enquête de moralité ngamishuruka kabajajo buhama kandida kume ngazija au komori kamili l'enquête de moralité et l'enquête de patrimoine nsu amini e kanga sina wanadamu walo harumai cour constitutionnelle e kairejei mezi muna irejezi ngwa anketeo za kweli ya kai mwanadamu yeje nsu amini ukaya haruma election comorien haruma masiwa yo mararu vajo dobu hama kandida wajo timizi sita. Voilà. Justement pour voir les swala hilo ngasina dialogue shahata ba henu rakarjeshi ya cour constitutionnelle sha ngasaruma ila kurukuru ye ngarjojo hendaruma vote ngarjojo ujida yukangasina daula rareje kana cour constitutionnelle voilà tamba ukaranzi 2018 izo tizisha na juriste wotsinda meeting de wambo tizishia na constitutionnaliste mkomori mwana mkomori ikao hasomoza nongozi nunge docteur wa magistrature bahi hamba ukaye na zajirira nzo akatie cour constitutionnelle ya lalulo hatarjer hondelewo ngizolaga parce que constitution yoyo uzingarwa ni wandu ambwa o cour constitutionnelle chati cour suprême donc minga miyabo mungarelewa nao donc yonde mana namba okaya ensi hatu o wade wahayo de mahakama voilà na entre parenthèses harmale suala hilo hilwa kumurwara mbuendondondro ni faida ya cour constitutionnelle ye wanwando indini wa koka harmale cour constitutionnelle hunu Faransa par exemple wandu wakao wamba de 9 sages wandu wakao zingareko constitution ya Faransa wamba de 9 sages e aglabu wahanzo ka wandu wazingara responsabilité mkuu hama ancien président de la République Mrouja François Hollande maintenant il fait partie du cour wa cour constitutionnelle Mrouhama Nicolas Sarkozy il fait partie Mrouhama l'ancien président de l'Assemblée mais c'est pas le président wa cour constitutionnelle Debré amfikiri ces gens-là wandu wakao zingara. Pourquoi? Parce que voilà wasawa exerce au plus haut du sommet. Si charutu kaya mruya ke constitutionnaliste ngeya siège au harmonie cour constitutionnelle. Chaola mruya exerce la plus haute fonction de l'État, ou parmi les plus hautes fonctions de l'État, mruya ka premier ministre, ou mruya ka président de l'Assemblée, amakomora basarjo hamba Mohamed Said Abdallah Mshangama par exemple, ou mruya jo shinda yake harmonie cour constitutionnelle. Et quand on est constitutionnaliste, alhamdulillah, c'est très bien. Voilà, ngasina Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, ngasina Dr. Ikilil, wawandu kao zihaziala dingwa zifanya basa des cours constitutionnels. Bungarelewa nao, donc waongo ndo wavirilie ye constitution ya Komori itirwarilwa. Parce que wala wesa wafanya fonction wa hisa wala kwa tina mru mbirili ya obala au wa msuteneo bala ye katsinde enti. Wabirilie zila wazitanziani zistehilwa. Bungarelewa nao donc waondo wanduka wao siege wao e fonction ya hao nzima do birilia e sharia mshinzi shitirwarilwa voilà na rejei harma le suala lahe e dialogue ba yorto kanza famina entre parenthèses na rejei o haruma ye binationaux e binationaux isai vumbulo ayo kaya yani inu question de sécurité yani ye raisi ngurio aurambe ye Komori yao watijokawana wajobu balia za interesa hem Faransa hakuna rambe Faransa wakawondo wa lo actif ne siasa Komori watijobalia ila siasa kifaransa yani wabalia wa Faransa waja Komori jairi isintini raneli ndio ye holi honda wele suala la binational lino ngoli ngoji hama bon mais c'est ngabo uhara wa ukaya abasa inu wana wahe diaspora ngwa jinteresse one Komori naam ngarelewa nao ngabo uhara huo shatsi ndongo za security eka engendongo za security karjajo doishia mawaziri wasubutu ambe ukaya retimiziba na arjoenda hiho ndio horika wenshi nonga mawaziri boko uzamba hako retimiziba anu Garjoenda hiho Risha mawaziri wengi en l'occurrence l'ancien ministre Msaidie ou le ministre Msaidie je sais pas
bungarelewa nao donc yeuzambanadi ukabanu iho si ukaiho na banure timizima na arjonda iho rekange na binationalité rekakatina ekakati binationalité sabuye timizi komori yeuja Faransa bungarelewa nao banu problème keti harmo nationalité française aukanga bwana wenji wazali wa Faransa banu ils sont devenus français droit du sol indushamwa droit du sol lokautzozalwa abantu abo mfaransa unambia yabo kanga bwana wa maore wa paro wenda wasiste harmaye emahadisi akaufanyiwa ni colonel Azali yabo wakanda wasiste mahadisi watojo parojo au zingara fonction komori na ungarjwa ukaya wandu waloma uraba ça ce sont tous des français par nationalité bungarelewa nao monsi ezavili wanawaza walobanu wasomao banu la nouvelle génération hata wala wazalo abantu wengi wa hao ngwabali yao nationalité comorien ya hao la preuve uriwono juzi esa la kanti kama ndo tundo wana wala wengi wa hao baishe ngwa unaweza nationalité française za hao chao kwa tuzirumia humo bungarelewa nao parce que droit de sol inge waruhuso wa kanti banu nge waruhuso wa hunde séjour ya 10 ans wana wengi wajabanu wasoma banu wafango hazibanu wazalo komori kwa chukiri warenga moi compris na mina 30 bano ni sukumi tsamba ndenge nationalité nana harmé dunia wa julo ka wa komori voilà le problème n'est pas là le problème que c'est harmé nationalité le problème ngio harmé patriotisme le problème ngio harmé patriotisme parce que ke na ukiri ngejo ukiri mndu azalo komori ya tuparo roha komori ya tuparo déplacer ata Madagascar ya tuparo henda yake mzungu rahana wala wazalo wa Faransa garelwa nao la preuve na rona roko nzima rujohelewa njoo ni kamfano banu komori waelewa le colonel Azali na tsomvumbua holi hoende ulumaneti colonel Azali azalwa komori hasomea komori hakafanya misomo ya juu haifanya dahu haifanya Maroko kaje ifanya Faransa banu haifanya Maroko hajara nda chef d'état major yeo siku Bob Denari ya débarquer komori haji réfugié dahu ambassade de France bungarelwa nao donc ngabo mimi mjo sibutena mbe ukahandiso fanya hazi ne mzungu rahaye jaja Faransa bungarelwa nao rahaye jaja Faransa le recrutement se fait dans notre sol et recrutement yako wanduanu no wazungu yo ufanyiwa dans notre sol harmwe ardu ya komoria hatu donc le problème keti harmwe binationalité et problème keti no kaya bana basa shakringa wa Faransa ngana nationalité Faransa ngana nationalité komori bungarelwa nao ye différence ni ka okani onda mina okarande komori hindi na minga mina nationalité komori kama si différence bungarelwa nao ni njizemna hadisi yabo e babanu ye inu ena ya hene Faransa hokaba no paroza mbuka ya wandu ma diaspora wa ma SDF non inusi eni chakri les sans fixe chakri e generation inu waruma wensi ya hatu randi 75 naba hawe sawelewa ukaya la nouvelle génération ikao wasomea harma zanti za Europa zinu waondo wandu wajo kahendese komori a partir ya la e kairo haba no abasa inomi hono na kol nazali ngejo urengwa ni mwana ikao hasomea bonze ikawe maisha henga yo bonze ça je te le garantis yongi hamande wana zone wa sharabu parce que wana zone wa sharabu ça a surpris tout le monde que président Sambi harande ha président bungarelwa nao bahiba no abasa ino sawelewa ukaya la nouvelle génération ikao narswamba manadamu ujoro haba no ndambe ukangu toka ndaturi komori e kando wana wazalwa hunu holi honde zirende haura nzi 2019 fatar jer honde leo mwana mzima ujobalo abano hambango ndo ataka ndaturi komori ujo vote wa 99%. Samahani nusu suala haukaya bomgwa hibenza abano tarehe ndi kosoma wanadamu riparo ka haruma dialogue yakausababisha baje uwema haruma yenti dialogue yo izalisa utoleberamu izalisa utolale zina la République fédérale islamique ijana zina la Union de Comores eba holi honde hadisi ya vire makati 99 itinde ibira otena leo eba bane Faransa kaja hadisi na zalika ya fahamu wanalo Faransa wala ba wala wajo wajo rejeze nationalisme ya hao wajo rejeze nationalisme ya hao kahondo angalia nouvelle génération waliyo e kahondo tunda uone wana waliyo Faransa bana wasomao bana au wazalwa bana au waja wasoma bana wafanywa hazi harmaye ze mashirika mbali na mbali ya hensinu ra upande wa msomo ra upande wa unono ra upande wa sport
bahingo to mhunda katsuro mwaka 2000 ya javumbu wa federali ya Komori ya javumbu wa Komori na hizo hali kazi jakaya rikana ma medecin wakahunu ndukwa jaka wajua rikana na professeur d'université wakahunu ndukwa jaka wajua abasainu nouvelle génération ambati jau parce que ngwa ele wao kaya il y a des choses qui se passent que c'est pas normal ya uke president wa hatu awena mrujo tawale Komori ya hatu mpaka ja sujudi oharima mzungu woi donc ngabo harawo parce que mfaransa sahajwa ukaya wana Komori bahi de Afrika wana ki Afrika wasawele we fai wesangwa jua we fai mungalwa nao parce que generation waru ma ufaransa baha wa watoka Komori hazima ndaone ma Afrika mungalwa nao wele we fai wajue fai wajua ukaya un moment ou un autre amjone kama mfano mzima ekaho de harma maandamano wakusha majimbo maili ya taifa ya heziwa ngabo le jimbo la taifa actuel ngabo ila zamani c'est pas pour rien c'est pas pour rien mkini hama udurunde mwana baishe hazalo faransa banu horeje Komori ya hezebera mu affaire bahi voilà mungalwa nao ya oublier union parce que union garjwa kaya ila ça peut être des unions un jour union ça ilangarjwa mahala yala ya mungalwa nao donc mkini haikeyo strategie anzo itino barriere na banu ya binationalité ilatsinda itongawe Komori to henda na relewa nandro eshitongawe Komori to henda nde patriotisme bwetio dabo ko wandu watawalia we Komori tarjero honde leo mana mashakri wokwa wanza Komori shao hanza za nafsi za moza hao voilà mtukufu harmai masuala yani yahusu parrainage yahusu binationo iba wengo kutsuono kaze ezavira 2018 ndezanzo zivire iba ngo wono referendum ijoko fansho banu hokaya honda ra induise parrainage yo ketsubidi itoka boema depute hawanru wala uhadisindo wakubali itoka mando sikia hebe rambu ya loheziwa watina ukae wa Komori wakubali ndungwa mada zinu hoja ndunguzo kari lunartowe wananyasi walobonze watike wa Komori yetinongo yakobidi ivire watina yoka ekosantma he peuple yeba ngardura reje harmela hadisi mzungu ka ngardura hadisi jeri hawe hamadeli rahawe banumkini hayazi mkini hazibire kama nukozi jojiri Komora basa zijori shangaza ngarjo skitiha mimi mamjo skitiha chakozi jojiri harma regime actuel zijo shangaza banumkini haye e promulgation ibire mkini parce que Komori kwa sina mapesa mkini hizo pia zibire bungalwa nao shaishi jori tabisha awe shiritabishao da ila population ikao ngwa jwa kangwa nshio he diaspora e Komore mana yatu kaizama hatabu de diaspora ngarlewa nao donc ngarwa nao ces dernières années borilo harma crise sanitaire ikawa crise sanitaire yo wa société zinji en occurrence za hunu Faransa e diaspora kwa tushinda wa répondre des besoins za wa Komori comme il fallait amande za mazavira donc dawala wanduza tu watu shinda wajua wambatijao ngarwa nao watu shinda wa interpeller parce que banu hata wala walonda ona kolonela zali ze costume wa vao ho winji wa hao zunga singula harma diaspora ngarwa nao hizo ngasingula harma diaspora et ma militaire ilo nao mimi mjo tolo shahidi parce que ngamina officier ka wetenu ya hen kadombili kadonda rutimere yayo ngarwa nao officier un officier de l'armée ngarwa nao timere yayo donc quoi ça veut dire ngari je sais pas sina usubutina mbele kaulu shada ila mgazija amba ukaya mndunguso ngabatu ni wao ngarwa nao la shukran ala alwajib nda ila ya zahamba donc à un moment donné assalamu alaykum à un moment donné kairi wanadamu washinde welewe ukaya e diaspora ya Faransa yonde inisa we Komori diaspora Faransa nda yatonge Komori yatu kaizama ngarwa nao donc wananyasi washinde wajue ukayano à un moment donné no wanundu anduza tu c'est pas seulement ukawandu anduza tu wadamu mais aussi wandu watongeza ratu hufa aundu andu watongeza ratu hufa voilà donc ils ont des insikitishao shakabati ndongo kolonazali ya joko zibitabaha mimi zijo nshangaze roho na zijo nsikitisha maana mimi mwana Mkomori shaka zinamshangaza voilà na njia harmale suala la husu bwana ministri wa economy timdaza shesimu kama John Samihi mzabudu ikawo haroha na garjambo ka haroha kidhamana
ya ukangwanzo ende aone ezijiro shindo shambwani le suala la tunda linu rikanza rijue eilande heli yafanya watake dhamana ezabili yeba hayeche ngujo shinda hizo yaona yazibadili. Bon, kidhamana c'est pas interdit ya ukayamru ya jube mbabi ya one mbabe maranya surtout mru lone wizara ya hankiba koro hende one maranya heli ya nshio nezetabuzilio nehe liye biashara ya nti yendao izo timbi izo mkinishia mongabo za dunga bala mbunji ya haruma wala wengize ze entreprise mbo hawono heli yezidara za hao zendao abo abasabo lokomori mru jonji ya mazambani mru hawono heli yeziwalo zilimwao ne heli zijao ne heli zivunwao neze difficulté wala walimaji wa hatu wazihundrao ho transporter ebilwa ya hao mathalani liwaswili ho makazini kaisotosha ukawondo shindo nondo aoneze beiba bungalo nao parce que be ila emanambe sei huzi wao besenga bo contrainte mahala hondo aji me ho shinda zi hawe wae cheke na ushinda kana ushinda parce que ngabo ndongo mbili za jofaye ko morila kairini to wechuye hiyo siparo yamba ngamrudi nito webanu mgwaje iliye zuki wangu mzabudu ya holiho hanikiwaze zedo manazimu echuye ya handani doka komori ngarijwa heli ebilo ya volovolo ikawa huziwa komori ngarijwa ebilo ya volovolo heli ikawa wasulibala bungarlewa nao donc ngarijwa yemrujwa hulu heli ya hulao mathalani ne heli ya huzao bungarlewa nao kamza abudu heno anzavaze mapolisi wasihe volovolo wende wambe ngarizi yao ebeyinu enrovi inu kuna ujwa yuza mjumarali shihwi besengu jo shinda usiku sumbili entwararo la polisi ngujo ni kwarali jana afunye matu bungarelwa nao donc sha ya jokanjema do realize circuit court wandu waloko mori wajo hamba izo hazizinji izo jau zinji no ngabo majumba loko mori hula tofanywa hazi haina mji ngabo jumba ikao tofanywa hazi haina nsinga bo jumba ikao ngilo huruabu ngilo yabo bungarelwa nao en occurrence des mudiria zila kolegizado karma ze mudiria zinji kasurumilwa en occurrence abasa nartwamba moroni huho ngao majumba menji alo yabo yaturumilwa saje sengi obala keturumilwa mathalani wandu warakiziswe ne majumba halila wandu ambie walimaji au wandu wa saidio walimaji transport ya ukaini joenda alimile jimbila hahe ngarijove hamagari ya johumbalia hata usajese moroni yajea huze ele jimbila hahe usajese aboye uzale jimbila hahe usajese wala commerçant lo moroni simchuzi parce que mchuzi wala kajahe harmansi bunale nao wala to hako moribahi chaque commerçant ikawo ekaramba commerçant wonga na rushparo carte commerçante ikawo wandu wa hunu hautahani unike NDC lo wako moriwa johelewa o mahala waka ofanya za biashara za hao watushinda waenda Eurorangisi wohenda harmaze magazin sparo metro izo we kuna ujua we shakria au mihamidu ekanja bale carte commerçant hangu ntina ujua nafanya kursu za hangu bala pourquoi parce que bala ntuli bitwa TVA bungarliwa nao parce que zila zindu hulao wende wahuze ya TVA ngo jo irecupere wakati ujo ka huze zindu zila hebe ujo hambilo yuze bungarliwa nao donc ema commerçant wao wanjie bala wahule zindu avec leur carte commerçant wehenda ho shindoni wazikaze bei mzabudu jo kwamba ukana mwihuze bungarliwa nao izonda zila ziwalo zilimwa ukomori c'est-à-dire circuit court ngelao emlimaji ho shinda unike confiance bo mzabudu ndi deka umwerale gari bungarliwa nao deka yanga wena pepinieri zambeu umambia ukango ndo wale majimbi mathalani yembeutei bungarliwa nao ya balie bilo ya hahe baizo garnujo mwerea ya jenio sagesse umlibe par rapport à heze kilo ikawo ngujo horeazo bala bahio la commerçant moroni wanzondea huze volovolo ngujo bala sagesse haja hakulu henda huza volovolo bahe kangu hulo bala wende joko mwambia kango ndo huze hambai ndu kadha wehenda mbanzi hebei ye prix ukaze ikaya babiri mru contrôleur yabo ha hundu kuja kaze prix ngujo uremala manda ekaha hunduka za prix ka wotinde prix wa conseiller prix de vente conseiller PVC yo hambwa PVC prix de vente conseiller eka hunduka kuja kaze PVC ngujure malamanda bungarlo nao abo hu réglementé
il a commerce chaketi dans la jungle voilà basi commerce ya Komori ndio jungle ngarale wanao yondo upande wa Hebilwa aihulo wa Komori aba sawa upande wa Hebilwa ilao mwanze kuja kilo ya sukari mathalani ngelibiwa wala duani rali nane actuellement mathalani vous décidez unique wa Komori pouvoir d'achat bahiwa ni kwa Komori pouvoir d'achat ngotendo wanonse ukayaripu wa rialindraru ya kilo sukari hola duani bahiba le commerçant jo kahenda ya huze sukari ila o harimwa ila beyajo kahihuziza ngujo pouvoir ralindraru abo ila pouvoir d'achat wainika wala consommateur wala ila peuple ya hapo cheka kuja tendewa annoncer et allègement fiscal ikawo ya allégene ne tajiri wala abo tajiri wala bahe kuna ushinda umambe ukayabo huzaha bei kadha changa nzo wanose allègement ike réel ike itike allègement ikaonge jo kale atwara ukanga rujwa uzempo heli ziliba Komori zo sinongozi lo informatize chezo ngo ikao voilà wewe ngawe parti jao ngolibo jao wewe ngawe parti jao ngolibo jao shaila douane ndio ya wanadamu pia peut-être bungarle wanao alléger la douane hamba indu kadha ujo ya annoncer population ya hapo chauti je hwambia e tajiri ukayasi samba indu kadha na bala kuja mwaleje ye fiscalité ya hahe ili yatoe mapesa au yale khasara ho huzashila hendu shaha bungarlo nao donc ils ont des ndongo mbili ils ont des circuits mbili ikawa mfikiria makamza budungwa nzo ya kweli ya rehose ekonomia Komori kweli yanike wa Komori pouvoir d'achat ya wanike souffle de respiration ya joshinda zifanye Komori e kaka jafanyaza ngo hizo amfikiria hama ngarendao harma de plus en plus pire parce que ekaya huzi yaye mndo atije volo ya uzale jimbila ha hela nzao ngujo kansitanda mjina alihuze hela nzao bwana ministre ngarijoka ya humedi msaidie haka ministre wa economy hajuero liyahe kaka japaro ta ya tengele bahanu javala hokambe sehara mboka ko jo badili ahili etijo laumla yeba omwendo wa ministre Mzabudu hoshindoni inuti surwa yambi ya kanzanida jini kusoni mwa Komori maundu ila operation kaka jashinda yafanya hata mbaorongozo kangando ranji harmatumu kajashinda usisa hata maisha huwa Komori ebe ya surwa yambi ya politiki mbi ya kaujitinia ila opération de communication ila opération com voilà mimi ngamjambia liyo Komori sinku kejakiri kemzabudu ya kaji eshindo sha volo raheja ka waziri kejakiri keze nongozi juro volo Mzabudu katuzijua nguvi homdumshe nao na bwezi biro volo ngasingo bira mbeni azaliwa ngarelwa nao donc itukaya katuzijua nguzijua shai la visibilité ya volo il a opération de communication ngarelwa nao ile mananu soka ye point comme inu ifungua banu hamba ngujo hamba banu problème ngujo hamba naam shaho hamba batina zitendwa de sa part d'abord parce que kena ukiri ou demander tajiri au mlimaji umambe ukajisakrifie batino kayao la umrengoze nyushuru hajisakrifie batino kayao la ujoka henda yake nsi volo ya huze la jimbi la hemlimaji alilima majua unyadombweni hatu hakontrolewa yengoli huzoralinga yeuli hulu haralinga na hizo pia Mzabudu aujourd'hui katina ze indicizo kana ushinda yambe juna la majimbi la 70 kilo au la 50 kilo lijo la nyadombwe ni hatu lije volo kana ushinda yambe beili huziwa wabaha actuellement kana ushinda zambe à partir de là abo ila tufo parce que la mrajo ja mundu lo jimbi la he volo wala ngujo jama biyebe anzao yebo na ula juna la majimbi la tafsiri kaka najo fanya politiki ya nsanga njandi sana nzo bien sûr et kanga njor contrôler ndovi kana ushinda yambe kontrike lilao nyadombweni hatu audi maju ya mahame hatu lijabo volo parce que bala heliz kao birahindi wala walimaji uoba hizaze ndoviza haone majimbi ya hao wa subuhi waja volo bahile jimbi lila awandovila ngehuzi wao rahaja si swabo nsi harmale gari harmo porto bagaja ile gari ebe hiyo Mzabudu kana ushinda yambe actuellement mgarelwa nao na rahaja wasule be hiyo bahabo kana ushinda résoudre problème parce que la joja kensi bala volo ranzibo trasata 17h ya huzendo via hahe mujojo ya mambe kaya enu kontike na lulara almajana shenda abukutwanza na taral jana na luzaral shihu
na bala mathalani halihulu majana matano yejo kamba sijaundo haubondo naam bungarelo nao sheka reglementé engebo shindi wa reglementé kakoli mzabudu mwanzo ya rumia ekonomia soma ensi ya hatu que tout ça a beaucoup d'expérience que tout ça a bac plus 10 bac plus 20 que na ukiri rahare jarumia circuit court kwa sulivolo volo bala que na ukiri ke na maluka mranje dukani au mrande shindoni mruka tu kajona bei afishe wa harma hindu voilà bwana ministre yeba enge umroho wahahe wa dzitso la dunia lokale o dunia imone pio ka ministre hajaho ho shindoni yeba enge hakadungana ne equipe ya ekonomi na rambe de baraza la ekonomi la hahe halibali pia hamba na mbale makirtasi msopa mriso shindoni rendera ra rangi masuala menjo banu yabo yoke jajo kai yonesa la même chose c'est la même chose wao wana wazalwa Komori naam wao wana waleleshe hakomori mungalwa nao sisirlo hunu ça fait 30 ans ngartsingo jua maisha Komori un par un mungalwa nao un par un sirito bon tiju kwa jombo alo bon tiju mungalwa nao wala pia kwa tina maboi naam shayo mkini hawa wende shindoni wao yomkini hondo sha wende shindoni wao ema economist wa mbongo Komori wao wandu kao ngwendo shindoni au ngwapo wando sha wendo shindoni naam mungalwa nao donc à un moment donné na banu ya ekonomia nti tinde shindo sha volo volo bahi ekonomia nti ngioneze luwaye waliba moroni kaziti entouré kaziti encadré bungalwa nao ya ekonomia nti ngione maji waliba moroni ngiono mwenje waliba moroni bukoelewa donc banu ekonomia ti biashara bahi sha ekonomia ya plusieurs facteurs zitongezao la mwanadamu harespire économiquement bungalwa nao donc mimi ntuo na kayaba ka nécessité déjà ya mzabu donda kushindoni kariti harmanti ka ongio na 20 millions d'habitants ou 5 millions d'habitants ma France ou 7 millions d'habitants kariti harmanti lo harma même 2 millions d'habitants kaiti je suis désolé shamza budungu biro volo volo kadonga busiku bukalwa nao yema economist wa haongwa biro volo volo kadonga busiku bukalwa nao donc watije wafanya hamabanu emadhamana walo wazinga renti ya hatu waende sawo wasifanya hamabanu nando wala bushini ha wahaja watojwe Komori no hata wao non ngwajua zenongozo pia na ongwajua ole dalao le circuit court dans notre pays daila liswali ya wahi itia emaluka ya miji ilande circuit court ya ladhimu ya integre wa harmenti ya hatu ilande circuit court ya ladhimu ya integre wa harmenti ya hatu na yoka integrewa abongo ishoka ngama mambo hali yonga bandu wajo hamba hate honda hu ça aurait suffi 6 mois zenongozo jonja nziani reglementation yefanyiwa batike mrujo kana duka uharmwe Komori ya hatu mranja duka ni hula hadoso kaya einura lingabi non tu affiches le prix onjia bala yangale bei mgalwa nao tu affiches le prix wala contrôleur ujoka onjia bala wala wa he repression de fraude onja duka ni hula yaone bei yakaziwa mgalwa nao shati jihadu amba ukaya einura aljana na bala ikinya ujoka mjabala unjamba ukaya majana mararu mgalwa nao donc nous avons dit 6 mois ça aurait suffi 6 mois moi je te le dis 6 mois voilà mtukufu tikati doza suala nonglo muhimu ni huzise ntuje ka hudumu babi ya actualité namna izungulia wa mfikiru kambe sengo jo ancien ministre Rastami oui ikao uwe proche ne pouvoir inu ilioleo riono hali ya hahe ne yezino leo nguparwa hawesa haparwa ende avaye yengo ya ujiji de sûreté ya hukumu wananya wanzuani ile suala ilongo lihukumuje holiho de position ya hahe no heli njwao bon mimi nitaishi ya ukaya Rastami déjà yemrukao hafanya peine za prison par rapport ya ukaya yemru corrupteur voilà yemru yarenga maliza daula ya zinanyanganya donc mru hamandu wo c'est malsain au kaila enquête de moralité abo kaiti mungarelewa nao monsi ezabili bon tujua niveau d'étudier hahe est-ce que ngena étudier za juriste parce que karamba cour de sûreté wo ndo wa hukumu wabsida wala ramba au institutionnaliste au wa cour constitutionnelle ça il faut avoir le minimum ya kindini donc korenga mru ikaonge proche il est susceptible ya ukawaziri Maudu ah oui il est susceptible ah oui il a déjà été ministre on doit nommer assesseur harma cour
de sûreté de l'État ikao ngio deja ngio ekuru yo ngio mise en cause na wala majuriste wa hatu ukangwa imetewa mkozi au kakejala dhimu ikae ngio haram. Je pense ya ukayonda ila bavuru au yonda ila ndongo ikao ngazifanywa huko Komori zero ariaze ze sharia za Komori. Donc mimi nsina ndongo zinjiza hamba ne nouveauté hiyo kasi dokasi encore une fois bese uo mndu yatungulwa ikao yekabenze Dr Salami au ikao yekabenze wanadamu ikao ngwa watuhumlao na zitendo hizo ba tu watu rapa pitié ngojo voilà ngojo nda wafanye job voilà c'est tout. Marhaba nari njembabe harumale swala la dunia hili jojo baya mpango wa hatu ngariwo nawe namna hawa ivumaho zero wakatika oye geri ijai ilalusa karema ila uwade wa coronavirus wakavumbulwa harumwe dunia rikanza rielewe mbavi masala yano qu'est-ce qui se cachait entre ces deux guerres yani de guerre ya he corona na ne guerre réelle ya Russie na Ukraine isazidi ndini corona zimi ye dunia ngebalwa ni puissance insano naam donc puissance ya handani ngabo les États-Unis d'Amérique ngabo Chine ngabo Russie ngabo Allemagne ngabo Faransa izo puissance insano bahena nzima wajo demander rongo yabo wananyangwa jo kubali pourquoi ekarendo anzara mbe politiquement ekarendo anzari fikiri en tant que simple être humain. Pourquoi la guerre en Ukraine et en Russie a déclenché en ce moment même? Qu'est-ce qu'il y a en Europe? Qu'est-ce qu'il y a en France? Ils ont donc la demande de justice. Est-ce que ce n'est pas Emmanuel Macron qui a dit bon voilà, on déclenche la guerre maintenant parce qu'arranger ici c'est pas le niveau du coronavirus parce qu'on est en période électorale? Ça peut être. Pourquoi nous avons des guerres en Ukraine et nous avons des guerres en coronavirus? Est-ce que ce n'est pas des guerres qui sont choisies? Vous regardez là, il y a choisi série de samba de virus il y a bungu zembavi et ma retraité wa dunia a una choisi série de guerres il y a bungu zembavi il y a influence mondiale il y a surproduction il y a cartouche de la suivre financièrement surproduction ka on gebira mahala uzima ngebira au Chine. Vous regardez là, tout ça ça peut être possible. Donc, moi, personnellement, bon, pourquoi maintenant? Et quand pourquoi maintenant? Parce que nous élection présidentielle et quand la guerre nous déclenche, ça donne des points au président Macron. Voilà. Bwana Hamidou, ngarijwa ka Russie harendeha de gatwamba de mbanzidu ya he Occident. Abantu zambao ketwanza ni vanu yali yo ya sekulwa mawe ze media pro Russie sazi zibukotewa kanza rielewe Afrika Buhari ye holi honda we ujanza jiposition ndahobi makatika o riremwani mabade menji na geri zinji ikauzo ma occidentaux do akauzifanya wontiju kasjaka hamba zika secret zika kasjaka ujulwa leo ye moksida ya jirema ukangarjomba bana jireme ya hunda mru ulona furahana ye umremo yesisi en tant que peuple africain si ou réjouissez ye guerre nous rambe kazi liboba ya bambe sepana vangarjo vumwambavi hodo jara atakewa hau si ou baki haruma toujours l'ancien colori rimsutene Tanzanie jouer si en tant que peuple africain Tanzanie rambe comment et katsendo rongo wa upando hangu mimi peut-être je vais surprendre tout le monde. Non. En bas, plus il y a des millions et des décennies, dans le cinéma occidentaux, cartoon dans le Katima Jitu, il faut changer. Il faut changer. Voilà. Maintenant, ça veut dire que période, il chaque ricao et Union africaine, à Ouzensis Africa. Il y a un rumeur d'ombi au Shahensi Hao. Shahen Kwasson d'ambi au Union africaine. Et le Mali, ils nous ont montré l'exemple. Parce que Mali, avant même les Comores, avant même le Sénégal. Historiquement, le Mali, Watenda Sénégal, la civilisation, surtout au niveau de la France. À un moment donné, stop. Donc il a dit que suivre. Il dit Comori, profiter les premiers pas. Parce que et karando angalia zensizi lo bien harma ya Afrique. Naam. Wa wandu ka ongo ma anglophone. Togo. Tanzanie.
Nairobi, Angola. Wawandu kao, ce sont des pays anglophones. Wahundu ndongo nzima ikao iwende sa usoni. Wahundu ce qu'on appelle le patriotisme. Le patriotisme. Na hiyo yonde ikawa ende santi usoni. Shati utajiri wa mapesa. Bungalwa nao aliswali haka maskini rahane zezi za mdunga dingoni pia. Bungalwa nao shaka na waka patriotisme malgré eziba ya kautini watacha ila raona wana wakomori wanda wamroa hichwa. Bungalwa nao shaka patriot. Haka hwamba masihu yerenda botasi. Haka patriot akaanze nti ya haya. Donc au patriotisme yonde leçon yonde éducation ya handani boko mdu anglophone yo humjia ho ifubani hunu hakangari vumba wensi ya Faransa inu matalani ze pays francophone e patriotisme wa hansi Faransa ba kwa jainika zila pays kao wakawazi coloniser akaya ekarendo angalia e patriotisme ngo Faransa pourquoi parce que wenja bureau ola mdulo bureau hula yekana utaangalia ukawe mdu we mkudu ngawe na droit kutina droit va te faire. Voilà, gojo kabala wambe hata gojo ambia ukano. Ekahwarete wani polisi ngujo utolaze sharia. Kana huangalio kaya voilà, bungalo nao ça c'est le patriotisme. Shabanu patriotisme utindo kaya mihwanza enti mrado heza jimbo bungalo nao dezitendwa. Ekaba sanga we haki mungawe bala, qu'est-ce que tu regardes en face? La loi. Bungalo nao la loi. Shakutu angalia ukawe ishakri mwana we ishakri yala ntujini, we ishakri yala mahame, we hamidu, we jau. Non. Bungalo sharia shamba. Bungalo nao ça c'est le patriotisme. Donc mimi ti juhamba ukaya il est temps de changer. Shayo ndera aya hangu mimi. Il est temps de changer. Ngari nao ukaya la Russie yehanzo ju opposé hakuna moksida. Kangare shelia ukaya wakauja mariage pour tous. Russie demdambo kaya ngamjojo fanyo hanyiho shahunu unungari garde we nature. Mwanamme na mwanamshe na mwanamme kamna urujwa mrambi karchaparo na nyunyi yarenga mbuzi sheto kaina nyunyi ani habakiar maila nature ya hizo ndogo Russie haini geri ikawa moksida haibeha Russie yeuki ya veto uhambo kaya minchu mdungani harumaye ye deliria hanyi rikanzari elewe evanu qu'est-ce qu'il veut la Russie exactement? Non, la Russie, il veut son pays, c'est tout. Il veut le bien de son pays. Non. Il ne va pas se mêler des histoires qui ne le regardent pas. Voilà. Donc, je pense, Yaokaya, lui, il aime son pays. Non. Il aime son pays. Ngoonokaya, bon, ainsi, Hanguntu Anzero Arilwa, Walansina Udunga Wandura Warensia Wandu, Batsina Haki. Yaokaya Matala Nemroinge dangereux au niveau mondial. Charles Chokaem Roy Karchuma, Nzabona Rendera Bombardé, non? Kajaparo Kirianji, Harmaget. Donc, Io, Getan Bichao, Wanuambao, Gabo parole de G7, Ikao Ngebohar, il fait partie. Gabo Conseil de sécurité, Ikao, il fait partie. À la Funge Watabichao, parce qu'il n'a jamais été d'accord avec les décisions Ikao, Kachu juge juste. Yeye Moujemanti Zokaya Ngaminansi, Ntio. J'ai le devoir, Wanouamba est dictateur, Vanou est dictateur, mais j'ai le devoir de mon pays. La preuve, pourquoi ça danganiha? Économiquement, je parle. Parce que Ngaronao économie ya Faransa ngaro ni Marus. Monsi. Ngaronao e gazi ya Faransa ngela Russie. Ngarionao ndongozi njiza Faransa ngazi préparer wa Russie. Donc, quoi, ça nous danganya mtwamba hunuriliyo. Bungalwa nao. Donc, à un moment donné, il faut en doit washinde wele ukaya et politique ya ladimu imenewa au 3e millénaire de politique paysanne ya ukaya indenti ya hangu politique nationale indenti ya hangu ngamwanuensi ya hangu ranzi avant de regarder les autres. Bungalwa nao. Donc, par contre, minga mkondane fermement et haisimu ya hangu wandu wabeza wasutene les occidentaux, c'est pas parce que mimi ngam juger injuste ma occidentaux kayangu attaquer au Russie, non. Wandu kwa dobeza werenga parti ya wandu ka oma udu wajorudi wajo wafanye suluhu ngenge mjihunde ma ridicule. Voilà. Rio no harma pays jana na mengomine 140 pays ka wasigné pour résolution ya occidentaux yani ya ukawa mrisi ya sanctionnewa
minhum de Comori wahari yabo yeba eka Russie ha gagné geri hoka bomba hibenzari dungu ze information raisi Ukraine ha déclaré kaya l'OTAN kana ka katusaidia apparemment ye Ukraine qui est une armée OTAN yeba yo tient la mais on est sokaya 140 pays zishindwa ni nzima. Ben si ndio des preuves ya ukangena haki geri parce que OTAN wanao kakawa ndio atake Russie par rapport à l'Ukraine ya ukai Russie ngwanzo ya garde ya territoire ya ukaya mtijemne hali la mizinga bana parce que c'est un pays soviétique. Navala les pays soviétiques ils étaient ensemble, les pays européens ils étaient ensemble et kaya hamba ukam mtijemne hali la mizinga bana baba mtubi en sécurité, il est dans son droit, il est tout à fait dans son droit. Ungarlo wanao donc ka gagner guerre pour lui c'est une victoire mais c'est pas une victoire contre le monde. Yo victoire kao yonde haki hayani haihundu. Voilà. Bwana ministre Ngarona wezundwa au Mali par rapport au change politique ya hao ne mkolo ikao yasababisha zentu za mwisho zinu ataki zijirio ye Komori namna je wajoka ushinda wa change politique si ondukao kartu miliki wandu 1 million za nadam. Non, bala mfaransa kareno azari vumbe Komori kana usubutia bale mizinga javurze Komori. Non. Par contre, on peut monter ou on Komori wajiwane. Non. C'est tout. Donc comment changer la politique? Mais comment changer la politique? Il faut zingongoza ho wana Komori zichange. Il faut zingongoza ho wana Komori. Surtout wana ou de madhomana. Do wana parce que madhomana wa urisari jua ukayangwa du côté de la France ou du côté de l'Occident. Shaini mwana ujoka uhabala weni mwana ujoka urangadwa mana surtout ndo wazingara we surtout national wakema nationaliste. Washangirieni mwanadamu ujojabala amba ukale Comores d'abord. Ngalwa nao les Comores d'abord. Ali swali yonde slogan les Comores d'abord, les Comores et les Comoriens d'abord. Ngalwa nao baheka hahundu wana wa surte nationali. Ahu hahundu mashababi wa Komori waelewa ukayakarna ujo mjahar mageri na banungari anzori lekezensi hatu abu mfaransa ndo banu ujo mshinda. Bwana ministre utsidwazo ka rirengwa oharuma yela eluha ngarifanyo parti da sine mfaransa armée francophone ngarifanyo parti harum da sine mfaransa armée ye monnaie français namna jerjo ko shindari haweze ngo yizo namna jonra ko zihawo banu wedoishia hunu faransa ye hamba ukaya la politique gagnant ungalewa nao kena ukiri wandu ambe ukaradicalement wandu wajito we harmée et Faransa que ça soit au niveau monétaire que ça soit au niveau langage matalan ya helura. Par contre, Faransa a un slogan la politique gagnant-gagnant. Jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, les Comores qui ont Raïs, il y a Hadja qui politique gagnant-gagnant. Voilà Bouchini, voilà Wakawa colonisé, voilà Faransa, non quoi c'est armée monnaie. L'armée francophone. Nabasam Faransa est obligé d'implanter usine za Faransa za ufanya magari Bushini. Les implants wangizo hiyo wangazirumishi hao. Pourquoi? Parce que Faransa basa il a besoin du Madagascar. Ngwanzo ya gagner ndongo Madagascar. C'est ce qu'on appelle la politique gagnant-gagnant. Car ja paro unda khawasu rahunda mdu atawala NC ya hajamba ukanga nzori fanya politique gagnant-gagnant. Bungarwa nao chani ajabale hamba ukakes qu'on va faire yelini ni kenso pouvoir tranquillement. Bungarwa nao. Donc eno wakati jo hunda mdu hatire politique gagnant-gagnant yani que ça soit au niveau monétaire ya ukaketi wajibu mathalani ya ukaya sijiba lambwa 25% sijiamba combien % kama pesa ya saidiwa wa Komori ngerengwa Ufaransa ranzi ngemba yabaki joja Komori c'est pas normal na revise 70%. Voilà awaba sainu keti wajibu ya ukaya Komori keti na droit ikena na poro ya hayo non qu'est-ce qu'on peut faire pour être gagnant-gagnant? Awaba sainu boruvumba au gashi banuke na ukirile gashi la rambe ukaya lisoba kila Komori baki chale gashi la mathalani ngawoneze société za Faransa ikawa ngajushinda wazi exploiter Komori warango 10% Faransa warango 10% e kare parsha rais ikawa kasutendeze pouvoir hosoni shangu tendezwe patriotisme hosoni haja hamwambie hali hiyo hamtenete hali hiyo hadobe nuliowa Komorema hadisika ongwa yambao ben je pense ya ukaya on va y arriver chaque na ukiri rambe enijo jahamba ukamwanzo ya eradike mkataba wa Faransa je pense ya ukaya c'est une perte du temps
parce que wana wakomoro sa watu wa bungu jinji hwetwani ila hemdoi voilà wandu jana na wane ido kawaridu ngao Mwenyezi Mungu ajalia longa saruma ila shifre ya 2016 104% ndo waridu ngao wabenge marahaba madungo mpango wonu ngamjoka ngamjibu wao hakuno mpango wonu sha ngasi wajibu rizio mpango kai la lera ikao rizidisha akawa normal marni kwa dakika mengomine na nsanu sha ikanga sina dhamane hali inu siuhenda atalera sha ngamjori kalsharadhi rizie vanu ili rijojwa urnika wananyawa saeka ngwanza rumi yanteni abenge kasha kartejo anzari mretini abundo kubaliana ri kaze kifu vanu na sahana zisoma hatu nana hambiano kaya Mwenyezi Mungu najalie ike mahadisi rieshio vanu rijibu wa hasonti pia ike ngabo wana ikao zinu zambwao dozilo mozitani hao lizo wajohanza wawasili wazirende inshallah na setoma yangiyo haukaya nzingarishia wajuwao abo nana horenda inshallah ngasjorendea hata mpaka nda hapo ngarjona na Muhammad Azrajina tena inshallah. Wassalamu alaikum wala mfaminkum wajazakumullah khair. Ahsantum. Assalamu alaikum.